Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama जय श्री श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री माधव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री द्वारका धाम की। नदिया नवद्वीप धाम की। मायापुर चंद्रोदय मंदिर की। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगलमय हरि नाम संकीर्तन की। संकीर्तन जनक शिशि मन गौरांग महाप्रभु की। श्रीमद भगवद गीता की। समवेत गौर भक्त वृंद की। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरी टू असम्बल्ड डिवोटी, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Sri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीर्थे नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय श्लोक 29 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थित ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परं गतिम समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परं गतिम समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परं गतिम्
शब्द अनुवाद समम समान भावे पश्यन् देखी ही निश्चित भावे सर्वत्र सर्वत्र समवस्थितम समभावरे अवस्थित ईश्वरम परमात्मा न हिनस्ति अधोगामी हुए नहीं आत्मना मन द्वारा आत्मनम आत्मा ततः जाति तत्पर पहुंचे परम परम गतिम लक्ष्यस्थल अनुवाद जो व्यक्ति प्रत्येक जीवरे एवं सबुठारे समान भावरे अवस्थित थिबा परमात्मा को देखे से केबे हेले मन द्वारा अधगामी हुए नाही एहीपरि से परम गति लाभ करे शिल प्रभुपादंकर भावार्थ जीव तार भौतिक स्थिति को दुखपूर्ण बोली ग्रहण करी आध्यात्मिक स्थिति अवस्थान करिपारे जदि व्यक्ति बुझीपारे जे भगवान परमात्मा रूपे सर्वत्र विद्यमान अर्थात जदि व्यक्ति प्रत्येक जीवरे परम पुरुष भगवान को देखिपारे ताहेले तार आउ अधोगति हुए नाही एवं से क्रमे चिद जगत रे अग्रगति करे साधारणतः मन आत्मकैंद्रिक विधि प्रति आकृष्ट किंतु मन जतेबेले परमात्मा आड़ को जाए सेतेबेले व्यक्ति आत्मविज्ञान बुझिबारे अग्रगति करे समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परांगतिम जो व्यक्ति प्रत्येक जीवरे एवं सबुठारे समान भावरे अवस्थित थिबा परमात्मा को देखे से केबे हेले मन द्वारा अधगामी हुए नाही एही परि से परम गति लाभ करे। तो दीर्घ दिन व्यवधान पर आपण मान सहित साक्षात हबार आमे आज सुजोग लाभ करूँ आ विशेष कर आज हूँ पापमोचन एकादशी एवं रविवार से किसी अधिक भक्त मान समागम आज जो प्रसंग हूँ जितेबले व्यक्ति बुझीपारे जे समस्त भितरे प्रभु बा भगवान परमात्मा रूप से अच्छा सेतेबेले से कहा प्रति ईर्षान्वित हुए ना बा कहा प्रति से कौन प्रकार असूया भाव पोषण करे ना समस्त प्रति समभाव पोषण करे कह जाए स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति जो माने प्रकृत पक्षे आत्मज्ञान लाभ करचंती जो माने समस्त हृदय रे परमात्मा रूप से भगवान को दर्शन करुचंती से माने समस्त भितरे परमात्मा रूप से भगवान को दर्शन कले से माने कहा उच्च किंबा नीच बोली मन करते ना समस्त को से भगवान अंश विशेष बोली ग्रहण करते स्थावर हूँ जंगम हूँ स्थावर कहले जो माने स्थिर होइके अछंती जेमति पहाड़ पर्वत वृक्ष लता से माने स्थिर होइके रहिचंती से माने चल प्रचल हो ना जंगम कहले चल प्रचल होउथबा व्यक्ति विशेष कर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग जंगम कहले जो माने माने चल प्रचल जो माने होउचंती पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य इत्यादि से माने समस्त भितरे परमात्मा रूप जो भगवान को दर्शन करती से मानक दिव्य भावापन्न व्यक्ति बोली कहा जाए दी प्रकार व्यक्ति जगत रे अछंती गोटे होउचंती दिव्य भावापन्न व्यक्ति अर्थात दैव गुण विशिष्ट आ गोटे होउची आसुरिक स्वभाव संपन्न विष्णु भक्त प्रोक्त देव असुर तथ विपर्चय जो माने भगवान को भक्ति करती बा भगवान को जो माने आराधना करती से माने होउचंती देवता संपर्क देवता संबंधी एवं जो माने
असुर स्वभाव संपन्न से कौन काहाको आराधना करते निजको से भगवान बोली ग्रहण करते होती असुर स्वभाव संपन्न दुई प्रकार व्यक्ति अच्छा तेणु जो मैंने प्रकृत पक्ष परमात्मा रूप में भगवान को दर्शन कर मन द्वारा केवे अधगामी हे ना कहीं आत्मा को बुझी सारे समस्त हृदय आत्मा अच्छा से आत्मा होती परमात्मा अंश विशेष तेणु से जो मनटा समस्त को नियंत्रण करुच्ची विशेषकर जो मैंने आसुरिक स्वभाव संपन्न व्यक्ति से मनर निर्देश कार्य करता ना मन को सब से भावी था मन हूँ आम निज गुरु आम शुणु मन मोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचार ये कौटू कौन आणती कहते कहते उद्धव को सेठी उदाहरण दे दियंतु उद्धव कहीं से भगवान कृष्ण कहे मन मोहर निज गुरु तेणु ये प्रकार भाव में मन को जो मैंने मुख्य रूप से ग्रहण करती से ही अधगामी हूँ कहीं मन गोटा हूँ दुष्ट मन विषय आम बारंबार कहीचु चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ मनटा हूँ सर्वदा चंचल ये मन ये चंचल जे गोटे जगार स्थिर होकर रहे बर्तमान आम चिंता कर समय चली जाऊँ तेणु जो मैंने मन को गुरु बोली ग्रहण करती मन को मुख्य बोली ग्रहण करती से मन ऐन्द्रिक जीवन यापन करने द्वारा से अधगामी हे तेणु से इंद्रिय मानकर नेता हूँ मन एवं मनर उपरे होचंती बुद्धि बुद्धि उपरे होचंती आत्मा तेणु आत्मा ज्ञान आमे लाभ करने पड़ो आत्मा को हृदय भितर दर्शन करने पड़ो आम मन बा बुद्धि बा इंद्रिय मान को लेकिन रही जीव ना आम मन बुद्धि एवं आत्मा ऊपर को जावाई पड़ो से कथा एठारे भगवान निजे कहते प्रकृत पक्षे जो मैंने आत्मदर्शी बा जो मैंने आत्मज्ञान लाभ कर मनर बुद्धि द्वारा परिचालित हेबे ना विशेषकर अधिकांश व्यक्ति मन निर्देश बा मन नियंत्रण अच्छा एपरिक अर्जुन 5000 वर्ष पूर्व से कहते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवर दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ने वायुरिव सुदुष्करम ये मन एत बड़ चंचल यह नियंत्रण करने बड़ कष्टकर व्यापार जमी प्रवहमान वायु को हाथ मुठारे धरिकी रखा बड़ कष्टकर व्यापार से भाव में ये चंचल मन को नियंत्रण करने बड़ कष्टकर व्यापार तेणु से मन को नियंत्रण करने से समय अर्जुन के प्रति कष्टसाध्य होती 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान तो आहरी विचलित मन एत विचलित मन से मन द्वारा जड़े लोक जाए प्रशंसित होची से मन द्वारा जड़े आत्महत्या करुच्ची से मन द्वारा जड़े लोक घृणा कर मन हूँ सबुतिर कारण आ मन द्वारा आम नियंत्रित होता आपण मन को निर्देश देते मन आप निर्देश एठाक आसवाई आप केतक मन द्वारा निर्देश चा खटे बसते कौटी प्रजल्प करुवे कौटी ग्राम्य कथा आलोचना करेंगे कौटी राजनीति कथा आलोचना करुवे कौटी टीवी देखुवे यही प्रकार भाव में केते लोक विभिन्न धारार अच्छा किंतु जो मैंने मन को नियंत्रण कर आत्मा द्वारा से मन को नियंत्रण कर प्रकृत पक्षे आत्मज्ञान लाभ करेंगे से प्रकृत पक्षे कौन प्रकार भाव में अधगामी हम ना ये कथा भगवान एठारे कहते तेणु से मन को सर्वदा को आमको नियंत्रण को आने पड़ो कहीं मन हूँ दुष्ट मन सब तार दरकार अंकुश दरकार ताकू श्रृंखला करने दरकार मन उपर सब नियंत्रण करने दरकार से आम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद गुरु से सर्वदा कहते ये दुष्ट मन को सकाल उठिकी छांचुणी पीट छांचुणी प्रहार कर छांचुणी प्रहार कौन कौन मन को देखिपे छांचुणी पिटा हाँ ना ये मन को प्रहार कर अर्थ तुम्हें भगवान को दर्शन कर मंगल आरती आम मंदिर में करा मंगल आरती प्रत्येक इस्कन केन्द्र में मंगल आरती व्यवस्था रही तुम्हें भगवान को दर्शन कर एवं तापरे तुम्हें भगवान नाम शुद्ध भाव में जप कर निरपराध रूप से नाम जप कर नाम जप कले मनटा अस्थिर हे ना मनटा स्थिर तेणु मन को स्थिर करने व्यवस्था करा भगवान कथा शुणा व्यवस्था करा जप जप कर सारा आमर दर्शन आरती होची भगवान को दर्शन कर दर्शन आरती पर गुरु पूजा पर पुणी भागवत क्लास 9टा पर्यंत सकाळ 4:30 9टा पर्यंत मनटा किमती स्थिर हम से प्रभुपाद व्यवस्था कर मंदिर मानक तेणु जो मैंने ताहार सुजोग लाभ कर निश्चित भाव में जीवन में उन्नति करेंगे जो मैंने से सुजोग पाई हराउं अर्थात आम देखुचे सका भागवत क्लास जन दिजन बस बारंबार कहवा सत्य आमको नित्यं भागवत सेवया प्रत्येक दिन आम भागवतर कथा शुणा दरकार आम जमी प्रत्येक दिन खाऊचे प्रत्येक दिन शोचे प्रत्येक दिन आम
इंद्रिय प्रीति करुचे ये सब कार्य जमी दैनंदिन भाव में करुचे आम प्रत्येक दिन भागवत श्रवण करुचे कि बर्तमान आम सन्धार किसी कम ना आसिक बसिले गीत शुणा सका भागवत क्लास कहीं आसुना शुणा हाँ कलिजुगर भागवत शास्त्र हूँ सबुठ परम शास्त्र जोटा कि सर्वशास्त्र सार सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद भागवत मिश्यते समस्त वेद वेदांतर सार वस्तु श्रीमद भागवत आम जाइलु सुराट सकाळ 7टारे भागवत शुणा गोटे हल लोक मैंने सब आसिक पहुंची जाइए सब गाधे स्नान कर अवश्य मंदिर से मंदिर को जाते मंगलवार दूर दूरांतर रोचे गोटे स्थान से बेस कर 7टा बाजिया मैंने समस्त आसिक उपस्थित है भागवत शुणा एत आग्रह इतने मानते आकांक्षा प्रबल से भागवत शुणे आ भागवत पिपासु आ भागवतर श्लोक समस्त जानते भागवतर विभिन्न कथा भी से कहते आ शुणा बहुत आग्रह से हरे कृष्ण हरि बोल नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया आम भितर जो महिला अच्छी जन्म जन्मांतर महिला से महिला गुड़ा नष्ट कि भाव में हम भगवान कथा श्रवण द्वारा हम भगवान नाम कीर्तन द्वारा हम तेणु से नाम जप कर नाम कीर्तन कर भागवत श्रवणर व्यवस्था आम आपन को फ्री रे कर पैसा आम नवार आवश्यकता ना आम कहूँ आप शुणु किसी पैसा दवा दरकार नहीं अर्थ दबार आवश्यकता नहीं भगवान कथा शुणु कहीं जाचिले लोक दबा नवाप प्रस्तुत ना किंतु लोक पैसा देकी पाप को पुणी मद्यपान कर पैसा दौरान अवैध स्त्री संग कर पैसा देवाक पड़ुची मांस खाऊँ पैसा किणा पड़ुची अधिक अर्थ श्राद्ध कर रोग किणुंट जीवन टाक नष्ट कर दौरान किंतु फ्री रे अमृत दि जाऊँगी आपण को फ्री रे अमृत दि जाऊँगी अमृत नापी आम आग्रही नुह आम तो विष पान कर आमर आग्रह आम विष केमी पान करवा मरवा जमी शीघ्र मरवा ए जगत किंतु प्रकृत में फ्री रे भगवान कथा शुणा कहीं आग्रह ना बारंबार आम कहूँ आसन भागवत शुणु आम जीवन प्रकृत लक्ष्य साधन हम बहुत कथा श्रीमद भागवत में सबू वर्गर व्यक्ति मान उपदेश दि जाऊँगी समस्त लोक मान आ कलिजुगर एकमात्र शास्त्र हूँ श्रीमद भागवत जो भगवान समस्त उपदेश रही जहाँ आमर 6टी प्रश्न थिला सुत गोस्वामी को 6टी प्रश्न पचार सौनकादि मुनि माने नैमिषारण्य से गोटे शेष प्रश्न थिला शेष प्रश्न थिला जतेबेले भगवान निज स्वधाम को चलीगला धर्म कहार आश्रय नेला से प्रश्न थिला जे धर्मटा प्रकृति भगवान कृष्ण कौन एठी प्रतिष्ठा करके गले ना सी नहीं चलीगले स्वधाम को चलीगले सी नहीं गले कौन कले धर्म ये प्रश्न पचार केते 60,000 मुनि ऋषि माने समस्त एकत्रित होई सुत गोस्वामी को सौनकादि मुनि नेतृत्व में प्रश्न पचार से प्रश्नर उत्तर सुत गोस्वामी कहले ना कृष्ण धर्म को लेकिन जाइना भगवान कृष्ण धर्म को निज हाथ में नहीं जाइना से वर्तमान रखी दी जाइछन कलिजुग लोक मान कलिजुग लोक मान किभଳି भार उद्धार हेबे सेति से रखी दी जाइछन कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञान दिभि सह कलौ नष्ट दृशाम एसाम पुराण अर्क अधुनादित कृष्ण स्वधाम को चलीगले से धर्म को निज हाथ में नहीं जाइना कलिजुगर लोक माने जो नष्ट प्राय होती कलिजुग लोक माने जो अधार्मिक होती शास्त्र रूपक सूर्य श्रीमद भागवतम रूपक सूर्य आज प्रतिभात होती तेणु सूर्य जो आलोक प्रदर्शन कर से अंधकार रहा तेणु से आमको भागवतर शरणागति देखो आगुरी गाँ मान सब भागवत टुंगी भागवत टुंगी सबुदिन सन्धार लोक मैंने कम सारिक आसवे से आसवे जगन्नाथ दास अंधत पके जगन्नाथ दास भागवत शुणुले एवं गाँव में किसी जदि गंडगोल होता से माली मकद्दमार समाधान से भागवत टुंगी रे होता कोर्ट कचेरी को जीवार आवश्यकता नाला किंतु जे भागवत टुंगीटा बर्तमान बंद हो बर्तमान क्लब हो मद्यपान हो विभिन्न प्रकार आसर करा नाना प्रकार भाव में सब खराब कार्य सब कहवाटा आम बाहुल्य मात्र तेणु से कौन हो छोट छोट कथार आम कोर्ट कचेरी को दौड़े वकिल को पैसा दौचे ये भागवत कथा बर्तमान विलोप हो तेणु से मन को स्थिर करने मनटा को नियंत्रण करने भगवान कथा भगवान मुखनिश्चित बाणी गीता श्रीमद भागवत कथा आमको शुणा पड़े तेणु आम यहाँ करूना जो आम मान मन सर्वदा विचलित हो मन सर्वदा उद्विग्न हो हरे कृष्ण मन विचलित से आम कथा कहूचे कथा शुणा मन ना निज निज भर कथा भगवान कथा जो कह माने भगवान सेठार उपस्थित रोचन
ତେଣୁ ଭଗବାନ କଥା କହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥା ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଟା ଭଗବାନ କଥାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଥାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି? ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବାର ଅଛି ନିଜର, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା? କଣ କାରଣ? ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ, ଏଟା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିନ, ଏଟା ତାଲିମ ନା ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ ସବୁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରେଗୁଲାର ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ରେଗୁଲାର ଗୀତା କଥା ହଉଛି, ସେମାନେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହବ। ସେମାନେ କାରଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ, କେମିତି ତାର ଉପାୟ କଣ। ଏପରି ଗାଡିରେ ଆସି ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସି ଗାଡି ଖୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା କଣ, କେମିତି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିଲେ ଖରାପ ଭାବେ, ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ କେମିତି ଆସିବ ଆମ ପାଇଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇଦେବୁ, ଚାଲିଯିବୁ, ସରିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା। ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପା, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅଧର୍ମୀ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସୋପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ହସ୍ତି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଚେତନା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ। ଆମର ଚେତନା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଇଛି? କଳୁଷିତ ହେଇଛି। 5ଟି ଚେତନା ଭିତରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି 5ଟି ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବୃତ ଚେତନା, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ମୁକୁଳିତ ଚେତନା, ବିକଚିତ ଚେତନା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଚିତ ଚେତନା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ 2ଟି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଆବୃତ ଚେତନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂକୁଚିତ ଚେତନା। ଆବରଣ ହେଇକି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ତାକୁ ଆଉ ଖୋଲା ଯାଇ ପାରିବନି। ସେଟା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିବ ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ତାକୁ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବାନି ଆମେ। ସଂକୁଚିତ କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିବନି, ସେ ସଂକୁଚିତ, ସେଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ରହିବ ସବୁ ସମୟରେ। ଯେମିତି କଇଁଚ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ପାଟିଟି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଡ ଗୁଡା ସବୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ଆବୃତ ଚେତନା ଭିତରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଯୋନି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷଲତା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସଂକୁଚିତ ଆବୃତ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛି ମୁକୁଳିତ, ବିକଚିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଚିତ। ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାଟା ବିକଚିତ ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲାଳସା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଇବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାଘଟେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସିଂହ ତାର ମୃଗକୁ ମାରିକି ଖାଏ, ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ମାରିକି ଖାଏ, ସିଂହ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ମାରିକି ଖାଏ, ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ପାପ ହେବନି। କାହିଁକି? ସେଟା ତାର ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ତାର ଚେତନା ହଉଛି ନିମ୍ନ ଚେତନା। ସେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯମପୁରକୁ ଜୀବନି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ନର୍କପୁରକୁ ଯିବନି। ସିଂହ ନର୍କପୁରକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯେ ଯମଦୂତ ଯମରାଜ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଲାଳସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଚେତନା ସେମାନଙ୍କର ନିଚ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ରହିକି ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ମାରି ଖାଇବେ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବ ଲାଳସା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଖାଇବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜୀବ ଲାଳସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମାରେ ବା ମନରେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଏପରିକି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବାଣ, ବାକ୍ୟକୁ ବାଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ କଥାରେ ଲୋକ କଣ ହଉଛି ନା, ତମ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦଉଛି, ତମ ବିଷ୍ଠା ବି ପରିଷ୍କାର କରିଦଉଛି ଏଇ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ମାରି ଦଉଛି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛି। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ବାହାରି ଗଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିବା, ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରିବା ମାନେ ସେ ଗୁଳିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇ ହବ।
जहाँ शरीर प्रवेश करे से गुलिटा को बाहर कर देव किंतु वाक्य बाण जदि चलीगला से गुली आउ बाहर ना से गुली आउ बाहर ना से विद्ध होकर रहा एवं से निश्चित भाव में क्रिया कर प्रतिक्रिया से कर आम मैंने सब सतर्क प्राणी मात्रे मन वाक्य उद्वेग ना दिव को प्राणी मनरे हो वाक्य हो कौन सी प्रकार क्या उद्वेग दबा आवश्यकता ना किए ना आम मान कथा कह कि गुरु जे साधु जी से उद्वेग देवे कहीं उद्वेग देवे कहीं समस्ते आम मैंने शरीर चेतना भितर अच्छा तेणु शरीर चेतना भितर अच्छा सी आत्मार कथा कह कहीं आम समस्ते हूँ आत्मा आत्मा हूँ परमात्मा अंश विशेष तेणु आमको आत्मार स्थिति की जानापी पड़ो आत्मज्ञान टाक लाभ करने पड़ो आम शरीर चेतना थी हेतु ये मोर शत्रु ये मोर मित्र ये मोर भाई ये मोर बंधु ये मोर बांधव ये मोर भाई ना ये मोर स्वामी ये मोर बापा ये मोर पुओ ये सब आम देखुचे जो आत्मार चेतनार आस आम समस्ते परमात्मा अर्थात भगवान अंश विशेष समस्ते होती भगवान सेवक सेविका भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर संगीत माध्यम कहते आमार बलिते प्रभु আর কিছু নাই আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই তুমি তো আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই তুমি তো আমার মাত্র বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস সেই তো সম্বন্ধ সবে আমার প্রয়াস সেই তো সম্বন্ধ সবে আমার প্রয়াস ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া রক্ষা তোমার কার্যরে তরে উপার্জিব ধন তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন তোমার সংসার ব্যয় করিব ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়ার, নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়ার, ভকতি বিনোদ বলে তব সুখ সার। এই সুন্দর কবিতা মাধ্যমରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଯିଏକି ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବୋଲିତେ ପ୍ରଭୁ ଆର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବୋଲି ନିଜର କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବସ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଈଶୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ୟା ଜଗତାଂ ଜଗତ୍ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତ୍ୱା ମା ଗୃଦ୍ଧ କସ୍ୟଚିତ୍ ଧନମ୍। ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମର ବୋଲି କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଛେ ଲଙ୍ଗଳା, କଣ ଜୀବିତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି। ଆମେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିବା, ପଡିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶରୀର ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ବୋଲି ନାହିଁ। ତୁମି ତ ଆମର ମାତ୍ର ପିତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଭଗବାନ ନିଜେ ମତେ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ପିତାମହଶ୍ଚ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ ବେଦଂ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ରୋକ୍ସାମ ଯଜୁର ଏବଚ। ମୁଁ ହଉଛି ପିତା, ମୁଁ ହଉଛି ମାତା, ମୁଁ ହଉଛି ପିତାମହ, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ନିଜେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ମାତା କେମିତି ହେଲେ? ପିତା ଠିକ ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ସେ ମାତା କେମିତି? ଆରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାତା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଉଦରରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଜାତ ହେଲେ, ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଜାତ ହେଲା, ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଭଳି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆମର। ତୁମି ତ ଆମର ମାତ୍ର ପିତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଦାରା ସୁତ ସୁତା ତବ ଦାସୀ ଦାସ। ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କିଏ? ନା ସେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା। ଏଇଟା ଆମେ କହିଦଉଛେ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ କହିଦଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ? ଆମେ ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି ମାନେ ମୋ କାମ ସେ କରିବ, ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢିଛି ମାନେ ସେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନା, ସେଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା। ସେହି ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ବଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କଥା ହଉଛି କଣ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଅଧିକା ଆସିବେ, ଦିନେ ଅଧିକା ଆସିକି ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା। ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ହଉ ବା ପରିବାର ଭିତରେ 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ ଅଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ ରହିବ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ରହିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେନି ଭଗବାନ, এই ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, କଳିକଜିଆ ହବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଆମେ ଯିବା। ତାହା ହିଁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଭଗବାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ତୁମି ତ ଆମର ମାତ୍ର ପିତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଘୃଣା ନୁହଁ, ବା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେମିତି ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ଚାହୁଁଛି ପୁତ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ? ଭଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପିତା ନ ସସ୍ୟାତ୍, ସେ ପିତା ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯଦି ତାର ପୁତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ରୂପକ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁ
ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁର୍ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ସ୍ୱଜନଂ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ପିତା ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଜନନୀ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ପତି ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଦୈବ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ନ ମୋଚୟତ୍ ଯେ ସମପେତ ମୃତ୍ୟୁ। ଋଷଭଦେବ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ସବୁ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଗୁରୁ ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯଦି ତାର ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ନ ଦଉଛି। ସେ ପିତା ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯଦି ତାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ନ ଦଉଛି। ସେ ପତି ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ସ୍ୱାମୀ ହବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଏଇ ମାର୍ଗକୁ ନ ଆଣୁଛି। ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନରୁ କିଭଳି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନେତୃ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟସ୍ତନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ସମାଜର ଅଧଗାମୀ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ଭଗବତ ତତ୍ଵଟାକୁ ବୁଝିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧଗାମୀ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, ମୁଁ ଶରୀର ବା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚେତନାକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚେତନାଟା ଯିବା କେମିତି ଯିବା, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତୋଟି ଆମର ଯୋଉ ଡେଲି ରୁଟିନ, ସେ ଡେଲି ରୁଟିନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ। କଣ ଆମ ଡେଲି ରୁଟିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆମେ ଯୋଉ ଡେରିରେ ଉଠୁଛେ ସବୁଦିନେ, ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି ତ ଦିନରେ 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବା, ଶୋଇବା, ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା, ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା। ଏଠି କଟକରେ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ 12ଟା ରାତି 1 2ଟାରେ ଶୋଇବେ, ଉଠିବେ ଦିନ 9ଟା 10ଟା 11ଟାରେ ଉଠିବେ। ତାଙ୍କୁ ଉଠିକି 11ଟାରେ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ ଖିଆ ହବ, ଦିନ 3ଟାରେ ଖିଆଯିବ ଲଞ୍ଚ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 8ଟାରେ ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପରବଳି ଆଫ୍ଟରନୁନ ଖିଆଯିବ, ସେଟା ରାତି 11ଟା କି 12ଟାରେ ଖିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଡିନର। ଆଉ ୟା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ? ହଁ, ଯେତେ ଡେରିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇବେ, ସେତେ ହଜମ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢେଇଛି? ତାଙ୍କୁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢେଇଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ? ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରାତିରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିବା। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ ନା, ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିବା, ଆଉ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହବ, ପଡିବା। ଏଇସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ରାତି 3ଟା 3:30ରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, 4ଟି ନିୟମ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ ପାଳନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆମର ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଏ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ମୃତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛି, ଯେ ହଉଛି ହଁ ଗଛଟା ତ ଉଠିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛି କଣ ନା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ମିଠା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳର ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ସେ ପିତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ କଷା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପାଖ ପାଖ 2ଟା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଆଉ ନିମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି, ସେଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ନିମ୍ବଟା ପିତା ଲାଗୁଛି। କାଉ ଆଉ କୋଇଲି ଏକା ବର୍ଣ୍ଣର ପକ୍ଷୀ, କାଉ ଦେଖିବାକୁ କଳା, କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା, କିନ୍ତୁ କାଉର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟକୁ କର୍କଶ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ରଖି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ଯଦିଓ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଛି, ଆମର ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଏଇ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କୋଉଠି ହିନ୍ଦୀ କୁହାଯାଉଛି, କୋଉଠି ତେଲୁଗୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି ନା, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସର୍ବଜୋନି ସୁକୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତେୟ ସମ୍ଭବନ୍ତେ ଯା ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହୋଜନି ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦପିତା। ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ମୁସଲମାନ ହଉ କି ଜୈନ ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ସେ ଯେ କେହି, ଏଇ ସବୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
किंतु भगवान गोटे धर्म सृष्टि कर जोटा सर्व मान सनातन धर्म भगवान से गोटे धर्म सृष्टि कर आत्मधर्म समस्ते आमे परमात्मा अंश विशेष तेणु समस्ते जो परमात्मा सेवार नियुक्त हे कि हिंदू हो मुसलमान हो समस्त शास्त्र जो शास्त्र रे गोटे कथा कहुई परमात्मा सेवा करवा भगवान सेवा कर तेणु समस्ते जो चिंताधारार वशीभूत हे से ही प्रकृत पक्षे आत्मज्ञान से लाभ कर जीवन में शांति से प्राप्त हे एक कथा भगवान निजे तार कहते जय श्रीमद भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद महाराज की जय श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर परमानंदे।